OK，好，我们开始了，开始嗯，了。OK，大家好，晚安，晚安，大家好。嗯selamat malam semuanya. 好，nah hari ini kita bertemu lagi ya, seperti biasa setiap hari Kamis kita akan sama-sama belajar bahasa Hakka ya. Nah, katanya itu kok Hakka apa? Oke, Now, seperti biasanya ya, hari ini kita akan mengulang dulu materi minggu lalu. Ya, mungkin eh, teman-teman semuanya juga mungkin masih ingat ya. Kita minggu lalu masih eh, berseri, ini baru seri kedua ya. Ketiga. Seri ketiga dari percakapan ya. Oke, ya kita akan mulai ngetengin fungsi iha sang li bai ke ko. Ini pantau mau, pantau lah. Vâng, Oke, pantau lah. Oh, ya ini seri percakapan ketiga ya. Oke. Nah, oh cek ke ini adalah gambarnya ya. Oke, sambil mengingat-ingat kira-kira percakapannya tentang apa ya. Oke. 好，我们记一下大概是什么绘画呀？OK，好，那等你开始喽。啊，OK，个有 kakak 和 adik ya，就是Aci 和老妹呀。Oke. Kakaknya, dia bilang, adik, kamu ingat tidak tanggal 10 hari apa? 妹妹，你记得吗？10号是什么日子？啊，该怎么讲呢？Lão môi kita 嗯 kita mẹ sắp 嗯 hao 哼 hè mà e như thế à. Nyite. Oh, oke. Nah, adiknya jawab hari Kamis. Nah, di Paise. Senki si. Đi bãi xì. Nah, Paisi, Senki si. Oke. Oh, JJ-nya bilang, itu saya tahu tanggal 10 adalah hari yang istimewa. Ulang tahun pernikahan papa mama. 这个我知道，10号是特别的日子，是爸妈结婚纪念日。Iya ngaiti Senki, sepau he ke oke. pia ke nyite he Aha. apa ame ke kiat fun cinyam Ya, nyit cinyam nyit Kinyamnyit, cinyam kinyamnyit. nyit. Oke. Ya, kemudian memenya membalas ya. Oh iya ya, kalau begitu kita harus berikan hadiah untuk papa mama. 是哦，那我们要送礼物给爸爸妈妈。爸妈啊，Heo. 还有 Ngày Tết nhị oi sung lý 哎，物 buồn apa ame. 爸爸没？OK，呀，那我们先看答案呢。Oke, ya. Tadi sudah ini ya, kira-kira sudah hampir betul semua lah ya. Oke, cek ke daan. Ini jawaban standarnya ya. Oke, kita ulang lagi. eh Langsung ini percakapannya aja ya. Oke, Kak, JJ和妹妹. Adik, kamu ingat tidak tanggal 10 hari apa? Oke. Lão môi Moi, kita kita mò mau kita kita mau mò sepau sắp yang makai hao như hè thế. mà pakai kê như gitu thế ya. à. Oke. Meme, bilang apa? Ipai sih. Lý bãi xì. Spicy. Oke. Itu saya tahu tanggal 10 adalah hari istimewa. Ulang tahun pernikahan papa mama. Ye Iya ngày ngày Ye đi. ngai di sepau sepha he oke. như thế. Ite. He He như thế. kipiat như Ite thế. de Thiệt nidre. thiệt thiệt e như thế. He apa ame ke Apa Apa kiat ame fun ame cinyam kiat nyit. phun kiat chi pun nhầm Cinyam kinyam nyit. nhầm nyit. nhiệt. Kinyam nyit.
Nah, Meme kata, oh iya ya, kalau begitu kita harus berikan hadiah untuk papa mama. Heo, Heo. Heo. Oh, Then Ate oisong oi di sung pun li pun apa? pun apa apa? ne? Ya, ya, Oke, 下一个啊，selanjutnya ya. Nah, ini Cece-nya bilang, uang kita tidak banyak, kita harus bikin hadiah sendiri. 我们的钱不多，礼物要自己做。 Ngày tên cái tiền很多， Toh, 礼物爱自家做， 礼物Otsukato. Oke, bagus. Bikin apa ya? 好啊，做什么呢？好啊，做 Hao 乜 á, cho má e, Oke. cho má ke nè. Oke. Saya akan buat sebuah kalung buat mama. Kamu bisa bikin apa? 我要做一条项链给妈妈。你会做什么？ Ngài ơi cho y Cho theo y khuấy theo liên của khói anh liền mẹ. pun ame. Ni oi Hmm, cho ma e ne. Ngài ơi cho má e. Oke, saya bisa menggambar. Saya gambar kue tart dua susun ya. 我会画画，我画一个2层蛋糕。 Ngày Ngài ơi pha pha. apa? ai pha Ngài pha y trang liang chân liang kẹt chân tàn cái cầu. than than cầu. Oke, setuju. Kue tartnya warna kuning kesukaan papa ya. 赞成，蛋糕涂爸爸最喜欢的黄色吧。 战神than cao thu apa truy chung y cái hoàng sắc. 黄色呀，OK。好，那我们再复习一遍啊，kita ulangi lagi. Baca dari atas ya. Oke, uang kita tidak banyak, kita harus bikin hadiah sendiri. Ngaiten, Chen, Ngài Tên trên chân tiền to. to.礼 Liu 物 oi Oi suka sekat to. to. Tuh. Oke, bagus. Bikin apa ya? Hao á. Oi cho ma e ne. Oi, Oi, coma cho ma kene. ke ne. Oke, saya akan buat sebuah kalung buat mama. Kamu bisa bikin apa? Ngày cho Ngày liang khói liền cho pun Cho ame. khuấy liên Ame. ame. Ni oi cho ma Ngài ơi ke. cho má Oi, ke. coma ke. Ya, coma ke. Saya bisa menggambar. Saya gambar kue tart dua susun ya. Ngài ơi Oi pha 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 pha. pha. pha y Ngày trang pha liang Pha sẽ y cha chặt liang chân kẹt tàn cầu. ke tan kau. Cái than cầu. Setuju, kue tartnya warna kuning kesukaan papa ya.战 Chân 神 Dan kẹt kẻ tàn tàn cầu. cao tan kau thu tu apa apa truy Tu chung apa cái chơi y chung ike wang set. Wong set set ya. Oke. 很好啊。下一哈。Kak, kita bikin apa lagi ya? 姐姐，我们还做什么？ Cheng chi ngày han oi cho ma e. Nah, itu pakai. Saya ingat di lemari es ada roti tawar. 我记得在冰箱里还有面包。 Ngày kita Ngày ho kita kim họ ăn nhiều miên bao. chết Chiết quy quy thu. lít khoai chiết Nhiều quy miên tu bao. há nhiều miên bao. 还有面包。Oke, dikasih sedikit selai stroberi supaya lebih cantik dan lebih enak. 涂些草莓果酱更好看，也更好吃。 Thì Buồn tin Won chào tít mày cho trông mày trong hảo con ya cô hảo có sợ. có chang có hảo sợ. Mama tidak suka manis, separuh tidak usah dikasih selai. Mama 不喜欢吃甜的，一般不要涂果酱。 Ame Em trung chung ý ít sức chất thiamge. chạm kè. Ý Bằng ban sư sư biếng uống có của chồng. chồng. buồn buồn chiều. OK，大家都很厉害啊。好，那我们再读一遍，kita baca sekali lagi ya dari atas ini ya dengan jawaban ini ya. Oke. 来，1、2、3， Aji ngày Aji, tên han oi cho ngài ma tên ke. hàng ơi cho ma ke. Coma ke. Saya Ngày ingat di kita lemari es ada roti tawar. Ngày Ngày kita ngài kita kita xiên chết quy quy thu han như miên há bao. nhiều miên bao. Dikasih sedikit selai stroberi supaya lebih cantik dan enak.
Vốn Vốn đi đi chào chào nói nói chồng chồng Ngồi có chồng hảo có con, liền con có có hảo hảo色. con, satu ya hal có hảo色. Mama tidak suka makan manis, separuh tidak usah dikasih selai. Amen Ame chung Amen sắp chú chạm nhìn kê, sức chung giảm y sức kê giảm yên ghê, ban âm kê, sự ban của sư chồng vun của thư chồng. nguồn của chồng. Oke. Nah, ini papa mamanya datang ya. Papa mama 回来了, papa dan mama sudah pulang. Apa À, mê bạn chốt mẹ lời ye tròn lời ấy. 好了耶！祝爸爸妈妈结婚周纪念日快乐！爸爸妈妈 selamat ulang tahun pernikahan. Chú apa Bà mê mẹ kia phun chú chào nhắn kỷ chú niệm nhằm nhiệt kỷ khoai niệm lọ nhiệt khoai lọ. Ya. Oke, ini hadiah buat papa mama. 这是送给爸爸妈妈的礼物。 Iya Lì. sung apa mê ke liwut Apa Mega Liut? Oke. Kami suka sekali dengan hadiah kalian ini. Cantik sekali. Terima kasih. 我很喜欢你们的礼物，做的好漂亮，谢谢。 Ngài tên nhìn anh chung y nhì Sư ye con ke nghe liwut lì bút có ý anh cho liao lẹ anh yêu si to chia 幸福家。耶，好，这个是答案呀。我们再读一遍。来，爸爸妈妈回来了，爸爸妈妈 sudah pulang。 apa mẹ tròn lời Apa apa ấy. mê chốt lời ye Ye. Papa Mama Chú selamat phụ hari ulang tahun pernikahan. chú祝 phụ chú apa mẹ ame cả Pak phun Ame chú nhắn kỷ kết niệm hôn khoai lọ. Nyam kinyam Halo. Ya, ini hadiah buat Papa dan Mama. Yes. Yeay, Pun apa apa mẹ pun ghé lì. Pak Ame Liput. Ya, kami suka sekali dengan hadiah kalian ini. Cantik sekali. Terima kasih. ngài Tên tên sắp Tên con quỷ sập phòn. có nhìn con tên Tên sung số ye nghe lì bút. Nghe Liput. cho hi Cho hi an an Hi liang. An Liang. Anh yu sim. An Yu to Sim. To chia To chiang. Chia. Tocia. Ya, oke. Ini sudah percakapan yang terakhir ya. Oke, nah, oke, kita sudah review. Mungkin ada yang mau percakapan sendiri, mungkin 3 orang gitu ya dari depan gitu. 有吗？有人要试一试吗？我们从 ngài 前面 ngài cho tết 呀，3 个人哦，三个吧 Tị 3 orang nhìn. ya, 3 orang. Nghe tị nhìn nhìn. Oke, masih ada satu lagi? Ada yang mau? Apa? Cok apa? Itu apa? Oke, wah, Dihapus. oh, dari sini ya. Perlu ininya atau langsung gambarnya aja ya? 需要这个吗？要啊， Oh. Itu ya. 都可以，还是这样的，这样的啊？李老师说这样的，更加难度，tambah level kesulitan. Nhìn tên tôi ăn mỗi vậy à? 对呀，对呀，嗯，说不定那个可以再加一点。增加难度哈。对呀，增加难度。好啦，开始哦。 ngài cho a chi à 你看，都可以，都可以。阿姐啊，OK， hay là好， mỗi ni kita mo kim pu như hay mãi nhị đây Tú nhẹ bài xìa. ie ngài ngài kita kim pu như hay sub hao hay apa ame ke kia phun kỷ niệm nhị đây Mas apa ya? nhị oi cho mà ke
ได้ยินไงเต้นcái trên to ngày oi ska cho ngàyได้ยินoi cho lì vui tiệtคุณอาปาแม่ 好，我想做一条快链本阿妹，你会做乜嘅？ ngày oi pha pha liều chân kè tàn cầu 好啊，你的花可以涂阿爸最中意嘅黃色。 阿爸ไม่จนเลย 还没有，第还没填三个图画还没有。哦我等你還愛做乜嘅啊？ ngày tên anh oi cho họ Thịt sẽ quy. truy tui yêu miền bao ya oi biong chào mấy 我 chồng 用雪櫃塗含有麵包。 biong chào mấy chồng 但係阿妹唔中意食甜嘅。 anh mẹ không chú ý sự thèm cái一般用嘅 唔是問過獎呀 dạ 阿爸阿妹做女嘅。 ye apa ame ke liwut 祝福阿爸阿妹結婚周年紀念日快樂。 爸爸呢？ Apa? ngày tên phun hi phone ni tên sung nghe Liwood ăn chiang cho hi ăn chiang ăn liang ăn yu sim to chia ni tên Ya, oke. Paham. ăn yêu sim nghe Sim. tên nhìn客家人士從我人家ăn yêu sim yêu sim其實就同講多車差唔多哈。nghe tên話謝謝多車terima kasih banyak sekali ya pilihannya. An you sim itu juga misalnya ada orang yang datang berkunjung ke rumah gitu ya, kita juga mengatakan an you sim ya. Misalnya datang ke rumah untuk berkunjung, misalkan ada orang tua yang sakit atau ada just ya untuk teman aja an you sim ya, mampir ya. Sekarang kan apalagi di zaman sekarang ini 一開始大家都按唔閒嘅多 semua orang sibuk ya Antonin tua suka an tetapi masih meluangkan waktu untuk ketemuan itu sudah an yusim ya. Seperti saya ke Bali, Libin khusus datang jauh-jauh ya an yusim Libin. 哎呦，老師還記得哦。當然很記得啊。三夫子啊一樣啊。跟住藝師巴生也來貼片來見藝客嗬，也按要線，大家都按要線。I can 老師啊，難得嘛嗬，難得嘅機會，係啊，難得嘅機會係啊，唔係話是從我去拜哇去見那面也按開心嗬，開心，尤其是藝嗬。大家是去嘅屏幕上看到藝嗬，藝是屏幕上看唔到大家哦，藝是看到阿骨，別嘅藝看唔到誒，係啊，不好意思啊，老師。我是故事我拍那个摄像头，
故说话你在你我去同人见面啊，我就十分欢喜哦。因為我開屏幕看唔到大家，見下面也十分開心啊。哦，原來，好，好，OK。那还有人要试吗？Siapa yang mau coba lagi？还有吗？还有没？没有是吧？哇，OK。那如果没有的话，那我们就先复习到这里呀，老师。还是老师要补好充吗？的，那我們就教新的課程哈。好，好，上禮拜我見到今日之前啊，我一份迄種saya pernah mengajarkan ada satu kelas, satu pertemuan mengajarkan peribahasa ya. Saya nggak tahu masih ingat atau tidak. 谚语啊，按叫唔填學谚語嘅，基本上我哋家啲拜哈。我們今天再學一點點客家谚語，ada beberapa agak seling sedikit ya supaya nggak bosan. Ini. Oke, sekarang kita coba belajar bareng-bareng ya. Kira-kira mau ngomong apa ini? Kalau misalnya ini ada dua ya, hubungan orang tua dan anak, 父子之间或者是母子之间的关系，老人家跟孩子的关系ya, hubungan antara orang tua dan anak. Nah, ini ada satu pepatah atau satu peribahasa orang Hakka yang sering digunakan. Artinya kira-kira seperti ini. Anak-anak selalu ingin bersenang-senang. Misalnya ada hari raya atau ada ulang tahun, ya. Sedangkan yang dipikir oleh orang tua adalah bagaimana bekerja cari uang. Betul nggak sih ya? Betul nggak? 错吗？错啊，老师，错啊。错啊。呀，小孩子就一直想开心的，想快快乐乐玩啊，尤其是拿红包，对不对？是的，跟老人家想的就是要怎样去挣钱。那有这样的一个要不动。谚语啊，那客家话会怎么说呢？等下我们来想一下啊。第二个是这样。Kita selalu harus menjaga muka ya, wibawa orang lain 啊，尤其是华人、中国人、华人都会说面子很重要，对吗？会，我们对人家讲话什么等等都要顾到人家的面子啊。termasuk istri 呀，夫人、老婆，我们都要顾到她的面子啊。Nah, makanya boleh marahi anak, kalau anak itu langsung kita misalnya negur di depannya, oke. Tetapi kalau mau memarahi istri, jangan di depan orang. 这是不是这样子？我曾经有一次陪一位老板哈，陪他出门。那么那个时候我跟他是去中国了，那个时候去中国，然后到了飞机场。到了飞机场的时候呢，因为我们是代表学校，所以有学校的领导到机场来送我们，这样子，到机场来见我们。那么我这老板呢，就跟这个机场的到机场的这位学校的领导讲话啊。那他的夫人就很紧张，想进去了。他觉得时间到了，赶快要进去这样子。那这位老板呢，他还不想进去。
他就很微笑，非常温柔的跟他老婆说：“等一下好吗？”说完了我会进去，所以他的口气非常的温柔。因为他用印尼话说啊，他用印尼文说，所以这个学校的领导他是听不懂的。但是我们这些人，我们听得懂。其实我们知道这老板很生气，老婆一直在催他嘛。哎呦，cepat masuk，cepat masuk，赶快进去。那他就用印尼文说，nanti ya, sebentar ya, habis ngomong nanti kita masuk ya。所以他是用这种方式，我看了就，这个老板很有风度，他很顾到说不要在人家面前骂老婆呀。Jadi seperti itu ya. Ada pepatah mengatakan kalau mau memarahi istri atau sebaliknya ya, kalau yang istri mau memarahi suami, jangan di depan orang, ya, jangan di depan orang. Kalau kita mau bilang mengata-ngatai suami atau istri, jangan di depan orang. 这是客家人的一个什么习惯哈，变成一个谚语了。好，客家话 orang bahasa Hakka 该怎么说呢？那如果我把中文放出来，大家大约知道了吗？小孩忘过年，大人忘耕田。Coba bahasa Hakkanya kira-kira apa? 小孩亡国，什么老师？小孩什么亡国？忘过年，希望过年。哦，大人希望耕田。耕田是什么？Apa itu耕田？ bersawah。 Bersawah. Iya. Anak kecil kepinginnya Ponyan. ponyan. Betul. Betul. Saya nhìn chú xiong quá nhà nó. nhìn xong qua nhà Thay nhìn mong con nhìn thiệt, xong mong con bersawah. thiệt, cho sẽ Cho xe. con thiệt nhỉ? Căng thiện. Ăn thiệt. Căng ăn thiện. thiện. Căng thiện. Ya. Nanti kita akan lihat tulisannya ya. Kalau anak kecil kepinginnya itu tahun baru terus gitu ya. Jadi bisa dapat hongpao ya. Tadi saya bilang Natal hongpao. Nah, Taiyin cumong kang tian. Orang gede dewasa cukup kepinginnya bersawah. Karena apa? Kita tahu orang Hakka sebetulnya bukan hanya Hakka ya, tapi orang China dulu itu inong li guo. Ya, inong li guo. Jadi bertani, cocok tanam itu merupakan pencaharian utama. Ya, jadi agraris. Ya, Tiongkok dari dulu itu negara agraris. Kalau Indonesia apa? Agraris. Agraris juga. Iya. Agraris juga ya. Indonesia ada dua. Satu agraris. Satu apa? Jangan lupa Indonesia ini kepulauan ya. Jadi maritim. Ya. Ada lagunya ya. Apa sih lagu itu? Lagu anak-anak. Xiaohai de erge. Jadi nelayan ya. Nenek moyangku. Apa? Adalah pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, seorang pelaut. Ya. 是一个什么？因为印尼是群岛ya, jadi banyak itu kan nenek moyangku pelaut. Jadi dua ya, Indonesia itu sebenarnya ada dua ini. Tapi Tiongkok itu karena tanahnya daratan, jadi kebanyakan itu bertani ya. Inong li guo, cocok tanam. Oke, itu yang nomor 1 ya. Yang nomor 2. 人有面，树有皮，当面交子。
背后交期。人有面 muka, manusia itu ada muka. Su 有皮 pohon ada kulit. kulit. Ya, ini juga sering pepatah Indonesia juga ada yang ngomong itu ya. Tang mian jiao zi. Jadi waktu di depan kita bisa langsung menegur anak, nggak masalah. Bei hou jiao qi, tapi di belakang kita akan Ajar istri. mengajar istri. Jadi mungkin itu juga strata ya. Kalau dulu itu kan merasa bahwa suami itu dia yang menegur istri kalau istri melakukan sesuatu yang kurang baik. 所以妻子是由老公教的，老公教他怎么做一个好妻子啊。Oke, kita lihat kalau hakafanya ngekong. Oke. Nah, 小孩忘过年，大人忘耕田。di dalam bahasa Hakka-nya说 Sai nian mong guo nian, tai nian mong gang tian. Sai nian itu anak kecil kan? Ya. Mong itu siwang, harap, berharap. Guo nian, tahu ya, guo nian, tahun baru. Xin nian, ya, guo nian itu berhari raya, tahun baru. Tai nian, orang dewasa. Mong gang tian, mong siwang, berharap. Kang itu membajak, tian itu sawah. Ya. Kalau orang besar berharap untuk selalu bisa bekerja, mengerjakan sawah, ya bersawah. Karena apa? Bersawah bisa dapat duit, ya kang tian. Makanya dinamakan kenapa orang Chinese itu suka kalau punya anak laki banyak ya. Kalau punya anak laki banyak itu bisa membantu kang tian, bisa membantu pekerjaan sawah, gitu ya. Gitu. 三年梦过年，太年梦钢铁。Ayo coba semua ikutin. 三年梦过年， Xe nhìn mong con nhàn. Thay nhìn mông Ya. con nhàn, thay nhìn mông căng 太 thiền, 年梦钢铁。 thay nhìn Hai mông nhìn mong can thiền. Chọ Thiện. mà. Cho. Cho à? Chọ. Hai cả都行嘛。太年说要请钱哦，要赚钱啊，呀。老师，这 ini 个没有 PPT 啊，老师。啊， PPT-nya 没有啊？没有吗？我还没有显示啊。 mê dù, 没有啊。 mê dù. 哇，对不是没起，有老师。对不起，我还没分享啊！我的妈呀！对不起啊！ Wow. 哦，这样看到了吗？ Ăn tao là tị Con bạn tàu. sự cơ. 哦，看到了，老师。 Đi. 好的。哇，我从刚才以为已经有了，对不起哦。没事儿，老师。糊涂了，糊涂了。好，这就是刚才的啊，就是说这个是他的印尼文，我们现在已经到了，应该是到这里了。好，三年梦过年，太年梦钢铁。OK， yang bawah Tini， 人有皮，人有面，树有皮，当面教子，背后教妻。人有面，人有面，树有皮，人有面，树有皮。当面教子，背后教妻。Ini bahasa Hakka dan bahasa Mandarinnya itu sama ya, bahasa tulisannya nggak ada perbedaan. Kalau di yang atas ini masih ada. Kalau seperti xiaohai, anak kecil, Hakkafa so senyin, anak kecil. Ya, kalau tainyin ya sama ya, tainyin sama. Kalau anak kecil senyin, ya, senyin. Nah kalau ini yang bawah tini ge, ya, dia tini ge. Yang ya tidak ada perbedaan. Yin yu mian, su yu pi. Dong mian gao zi, bai hao gao qi. Ayo ikutin yang nomor 2 ya. Yin yu mian,
nhìn nhiều miên,面树su有皮，东面东高面子，高子背後高背旗後高东旗，面高子，背旗后东高背旗，後高旗。背後高 Tongmien itu di depan muka. Ya, tongmien. Misalnya kita mengatakan tongmien yung, kapan kita pakai kata tongmien? Misalnya kita ada menulis surat untuk seseorang, ngajanya oi siasin ya, kita menulis surat untuk seseorang, penting surat ini, yesin an chung yeo, an chung yeo ke sino, ni oi tongmien pun ki, ni oi tongmien pun ki. Ya, kamu harus menyerahkan secara langsung pada orangnya. Itu tongmien. Ya, jangan dititip-titipin ya. Enco te punyingka con kau ya. Di lewat tangan orang lain con kau. Enco te tongmien pun ki. Yusa ngaten wa tongmien make kalau misalnya kita mendengar ada seseorang yang gosip Con miên con nhìn Poi heo kong yingka, hemo. Hoi poi heo kong yingka. không phải con Itu gosip ya. Ngerti mah? Niu ma esi chin tong mian tu ngai gong. Tong mian tu ngai gong. bên Ya, ya bicara langsung aja ya, nggak usah gosip di belakang. Oke? Tong mian gong. Jadi tong mian itu dalam arti itu ya, bertatap muka langsung. Tong mian kau zi. Jadi begitu anak itu berbuat sesuatu yang salah, kita harus negur, gitu ya. Karena apa? Kalau nggak tongmian lupa, woi tiampiong. Jadi nggak langsung ditegur. con Dulu miên con miên số tiền là sư tongmian son qian, tongmian su qian. yeah hơi nhìn hồng hơi nhìn hồng Hơi yun hong. Vâng. Ya. Ngài kinh hai ông muốn ha ha. Hai yêu nhìn, nhìn hai cái saya nhìn này. Nhìn saya nhìn này ya. Kalau ada anak itu misalnya dapat phùng bao ha. Pokoknya no. Nato phùng bao. Ngài tên vong bài à. Apa ame chua. Nzo de tong miên khoi yo. Nden tong miên cha nhìn cái phùng bao. Kinh hai saya nhìn này voi cha phùng bao mo. như té quay 老師，喂不好哈。意思，老師，不好意思哦。对呀。嗰時佢話紅包唔知你當面拆哦，唔知你當面背後，愛背拆，唔知你當面拆，係冇啊？當面拆itu 唔好意思，當面ya, kita lihat, kita bisa menggunakan kata-kata ini ya, 當面 dan 背後ya, 應該背後講Cat phun cái nhìn老师 cat phun cái nhìn ya yu tông miên chả hùng bao cái cat phun 嘅時候要念嘅敬酒嘅時候咩？ mẹ tôi tao hùng bao họ ngày tí họ Malaysia cái 安尼哦， yeah tông miên 當面拆紅包啊！ panitia mẹ xin lòng xin dòng panitia panitia 開，開嘢以後係咪話安尼嘅？開嘢以後係咪話我記錄寫下來？ yeah kilo siya慢言送幾多？ yeah kaya mo hi panitia 開哦，係啊，當面搞cái 當面搞字搞生意呢yeah背後就愛搞老婆哈jadi orang laki-laki itu biasanya dia yang mengajar laupung ai kau laupo nyonge ai cho make ha. Ini salah satu ya, ini budaya. 好，來，我哋再推一次第一種第二嘅，生人夢過人，太人夢耕田。 Xe nhìn mong qua nhà, ta nhìn mong đàn kia. 太年鋼鐵，人有面，樹有皮，當面搞字，背後搞刺。年有面，樹有皮，
高面高气，boy 不会有高气，高气不會有高氣哈，气係啊，不會有搞老婆哈，不會有就係搞氣啊。来kita ganti sama. Nah, kalau orang tua memberikan contoh yang tidak baik, maka anak akan melakukan kejahatan yang lebih dari orang tuanya. 这个错吗？我们中文是不是有讲一个上梁不正下梁歪？对哈，所以老人家要做榜样哦。Seringkali kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik, ya anaknya akan lebih parah lagi, ya karena dia nggak ada teladan, nggak ada contoh. Jadi kalau orang tua memberikan contoh yang nggak baik, ya, maka anak akan melakukan kejahatan yang lebih dari orang tuanya. 比他父母还更糟糕啊！这是一个客家人的一个谚语，有这样的一个说法啊。Yang keempat, selalu menjelekkan milik orang lain, tetapi selalu memuji milik kita sendiri, termasuk anak. Selalu lebih baik dari orang lain. 总之别人的都不好，是我的才好。尤其是孩子啊，尤其是孩子，哇，我们一直在夸奖我的孩子有多么厉害，我的孩子有多么的出色，别人都比不上。是不是有这种心理？是的，有这种人啊，老师，有这种人哈，见面就老谈他的孩子怎么样好，然后成绩怎么样，有什么成就啊等等啊，就是讲一大堆了。是哦，事实上是有这样的人，对吧？有，我见到了好几个人啊，就是这样。每一次都听他说孩子怎么样棒哦。对，除了孩子就是孩子，就没有别人。没有别人，对，对，所以别人的都不好，就是自己的最好。是啊，真的有这样的嘛啊。那么客家话我们会说怎么说这个呢？第三, kalau orang tua memberikan contoh tidak baik, maka anak akan melakukan kejahatan yang lebih dari orang tuanya. 我们先看一个，我们来看中文哈。我们先说中文。老子偷瓜盗果，儿子杀人放火。老子di sini 老子 ini bukan 老子itu ya yang 道教的老子不是，这是老子是爸爸的意思哈。爸爸，偷瓜，偷itu mencuri, 瓜 itu buah, 瓜 itu banyak, ya. 盗果，盗 juga mencuri, 果 itu buah. Kira-kira kuah dan kuah bedanya apa ya? Ada yang tahu nggak? 那个几度瓜果，瓜是labu呀，老师，好像labu一样的。瓜有很多啊，有木瓜，有西瓜，有什么瓜？南瓜。南瓜，对呀。果呢？冬瓜，哎，果呢buah的老师也是很多，对不对？苹果也是果，对吧？哎，偷瓜盗果，总之就是mencuri buah-buahan atau hasil dari orang lain, ya, 就是mencuri ya. Nah, 儿子 itu artinya anak, ya. 杀人 membunuh. 杀人 杀 adalah membunuh. 放火 artinya membakar. Kalau orang tuanya mencuri, anaknya itu membunuh dan membakar. Bayangkan, berarti kejahatan orang tua itu baru mencuri, tapi anaknya kejahatannya lebih dari orang tua. Gitu ya. 好的，何先生。老傅请问
老师，请问这句话是上梁不正下梁歪的客家话？对对对对，上梁不正下梁歪，我们常常会这么说嘛，对吧？那想问老师，老子客家话按用講用邊講？就是平常的我们讲的客家话，老子是阿爸嘛，就是就是父亲的意思哦，是吗？老子应该是父亲的意思。那老子跟父親客家話係咪叫做客家话有时候也是会说老子，哦老子，老子。我听过我爸爸说他自己是老子。对。那这句话在客家话怎么说呢？这一句老子偷瓜盗狗，而且杀人放火。这个客家话好像偷就是讲偷，这个盗好像他没有这么讲，他就是偷啊。等一下我们会看一下客家话怎么说 ，OK？ 下面走，好，不客气，好，中文里面很普通说老子是爸爸哈，老子有钱，有这样的歌曲，如果不错的话，是吗？有这样的一首歌，老子有钱，就是爸爸很有钱的意思啦。Nah, ini ya, ini nomor 3, 就是爸爸melakukan pencurian, tetapi anak itu membunuh dan membakar. Parah ya. Nah, ini selalu menjelekkan orang lain. Nah, 在这里呢，我们会说别人的孩子左嫌右嫌，自己的孩子连尿都是甜。别人的孩子 anak orang lain， 别人的孩子 anak orang lain， 左想右想，就是说banyak cacatnya ya, dicacati terus mengatakan sesuatu yang jelek terhadap anak orang lain. 自己的孩子 tapi anaknya kita sendiri 连尿都是甜的 sampai apa? Kencingnya pun itu manis. Kencing itu lah bau ya. Tapi di sini mengatakan sesuatu yang jelek pun anak kita itu selalu baik. Itu 所以说自己的孩子都什么都好这样子了。我们来看一下客家话怎么说哈。Nah, kita kembali ke sini nomor 3. Lao Zi ini hak kafal juga bisa ngomong Lao Zi ya. 就是apa theo qua theo过 ya, kita bahasa Mandarin ada 2 istilah untuk mencuri, tou dan tao. Sebetulnya tou dan tao itu something yang sesuatu yang berbeda sih sebetulnya. Chiang tao itu lebih ke kekerasan ya. Kalau theo itu curi-curi ya, mencuri. Jadi mencurinya itu dengan tidak diketahui orang lain ya. Tao ini lebih ke terang-terangan merampok gitu. Nah, tapi bahasa Hakka-nya kita mengatakan Lao Zi theo qua theo guo. Laie anaknya, Laie sat nyin feng fo. Sat nyin feng fo. Nah, feng ini ada orang mengucapkan piong. Piong Chulai, ada yang orang Fong Chulai. Jadi ini ada perbedaan daerah， 不一样的地区，不一样的客家人有时候说的2种发音呀。有些人会说风佛，有的人会说piong佛，piong Chulai ya, dilepas gitu ya, piong. Nah, tapi biasanya kalau di dalam hal ini biasanya orang tua saya akan mengatakan fong fo. 善饮丰富，老子theo qua theo 过
拉也杀人放火。老子老子跳qua theo 跳過，火来来也来杀也人放杀火，人放火。哦，很糟糕，对不对？Oh, kalau sampai seperti ini ya. 好，ini 老师 kalau แต่เส้นกว่าถุงกว่า有没有分别？ ada orang mengatakan begini, walaupun nggak 100% ya, tapi saya melihat ada orang yang cenderungnya seperti ini. Kuah itu lebih kepada buah yang hasilnya itu menjalar. Kalau kuah itu lebih ke pohon yang kita petik. Oh, Kalau yang kuah itu kebanyakan ya, nggak 100% sih, tapi kebanyakan orang mengatakan kuah itu adalah sesuatu yang menjalar. กว่าเซ่อะโอเค Kuah ya, kuah itu biasanya akan lebih kecil. Ya, kose. Su hong cak haloi ye, ngatain wa kuah. อ๋อ Kuah. Ya, kita akan melihat bahwa ini ya, misalnya tulisan kuah ini kan mu ya. Mu ini pohon. Nah, kuahnya itu ada di atas. Kita lihat enggak ini yang di atas ini. Nah, tulisan ini sebetulnya sudah menunjukkan sebetulnya kuah itu di atas pohon gitu. Ya, kuah kuah. Walaupun enggak 100%, tapi dia termasuk menjalar ya, tumbuh-tumbuhan. Ya. Oke. Yang keempat, Piet Nien Laye. Piet Nien Laye. Sham Yu Sham. Piet Nien Laye. Sham Yu Sham. Ya, Piet Nien kan Laye. Anaknya orang lain. Sham Yu Sham. Sham itu dicacati ya. Banyak kritik gitu ya. Sham. Sham Ki Tiet. 想去贴皮，想去贴手，想去贴高，又想去贴矮，又想去按ngong，又想去按tam钱 misalnya ya. Pokoknya banyak cacatnya, walaupun dia itu pinter sebetulnya. Banyak cacatnya. Tsukalaye artinya anak kita sendiri. Nyao ya tiam. Nah, nyao ini kencing ya. Yatiam. Padahal kan nggak mungkin ya. Tetapi itulah peribahasa atau perumpamaan dari orang HK mengatakan anaknya orang lain itu kita cacati, tapi anak kita sampai kencingnya aja kita bilang dia manis. Walaupun itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. sinis sekali ya. Sinis ya. Iya, sinis banget gitu ya. Iya, betul. Oke, kita coba ya. Tisi, Piet Nien Lai Ye, Sham Yu Sham. เพียร Piet ยิน Nien ไล่ Ge Lai Ye. ฉาม Yao ยูฉาม Tiam Yu Tiam. Suka Suka Ge Lai Ge Ye, Lai Yao Ye. Ya Yao Tiam. Ya Tiam. กาเกไล่เยาหยาเทียน 要呀， Suka Ge Lai Ye, Yao Ya Tiam. 那个是糖尿病，老师。 Diabetes ya. 呀，糖尿病，小孩子也是越有糖尿病哦。现在好像是不讲年龄哦，真的，我看过有很年轻的人都糖尿很严重。有哈，非常严重，我曾经见过，非常年轻，那个时候还没结婚哦，还是非常年轻。但是他就是糖尿的很严重，那个脚呀sampai kakinya itu borok gitu ya. Jadi sampai dia waktu menikah, saya masih ingat dia pada waktu menikah itu pun tidak bisa bersepatu. Karena kakinya nggak bisa dipakai untuk sepatu. Kasihan sih. Tapi memang karena keturunan mungkin bisa ya. 可能是遗传也可能呀，糖尿病很年轻就有了。
所以很多人说kalau ada orang糖尿病 misalnya kita sudah tahu kita ada turunan seperti itu 我们要戒口 kita harus jaga makanan 一定要戒口 不可以乱吃东西 supaya tidak sampai teman saya ada yang seperti itu jadi kalau tahu orang tuanya 有糖尿病所以他自己就不吃甜的到今天他已经也应该是60几岁了吧，还是很安全。karena dia 戒口啊。OK 糖尿病 OK 好，我们再读一下第3、第4。老子偷瓜偷过，拉也杀人放火。老子跳过跳过那也杀也杀人放火骗人的拉也咸又咸，自家的拉也咬也甜。骗人的拉也香又香，自考的拉也喵呀香。你们看我们客家话的 ini bahasanya bagus ya. Misalnya ini 挑瓜挑过，后面韵呀有韵跟这个丰富呀，香 belakangnya 甜，你看是不是声音上也是有韵的啊？所以蛮有趣的呀。kita lihat bahasanya, peribahasanya bagus ya. 老子挑瓜挑过，来也杀人丰富。骗人的来想又想，自家的来咬牙跳，这是很可爱的客家谚语啊。Nah, ini adalah hubungan orang tua dan anak. Tiap hal yang katanya I hak make. 我们来看一下接下去是什么关系。hubungan suami istri， 夫妻关系。我们来看一下啊。Seperti timbangan tidak terlepas dari batu timbangannya. Ya, ini timbangan kuno ya, bukan digital. Timbangan yang lama itu, timbangan selalu ada batu timbangan, betul. Nah, demikian juga suami istri itu tidak terpisahkan. Nah, ini ada istilahnya ini. Lalu, ya, semoga semua suami istri seperti itu ya. Selalu lengket kayak perangko. 好，第6是什么？ namanya suami istri. Habis tengkar, cepat berbaikan lagi. Jadi biasanya suami istri kalau tengkar itu nggak bisa lama-lama. Nggak boleh lama lagi ya. Bukan nggak bisa, tapi nggak boleh. Nggak boleh lama. Jadi habis bertengkar suami istri harus cepat-cepat kita berbaikan. Ya. 夫妻嘛，就不可以说一整天不讲话，不可以哈。夫妻一定要吵归吵，对不对？但是要很快的就可以好起来。来，我们看一下中文，这是中文，你要把它Mandarinnya，称不离妥，公不离婆。Bahasa Hakkannya sama, tulisannya persis, 称不离妥，公不离婆。Chen itu timbangan, puli itu artinya tidak terlepas, tidak bisa terpisahkan. Bahwa itu batu timbangannya. Jadi misalnya kita kan tahu ya kalau timbangan pernah lihat kan batu timbangan yang ada 10 gram, 20 gram, 50 gram misalnya kan yang timbangan itu. Ya, itu namanya po. Gong puli po. Gong di sini adalah suami. Ya. Puli ini tidak bisa terpisahkan. Po ini istri. Ya. Suami tidak bisa dipisahkan dengan istri. Seperti timbangan tidak bisa tidak ada batu timbangannya. Ya, ini perumpamaan yang bagus ya. Jadi chen puli tuo, gong puli po. Nah, kalau yang keenam, gong po justru gong po. Seperti tadi disebutkan gong po ya. Ini suami dan istri. Namanya suami istri ya, 公婆就是公婆, gimana pun namanya suami istri. 床头打架床尾好, 床尾和, ya kita bisa ngomong gitu ya. 床头itu artinya di apa ya, kepala ranjang. Ngomongnya apa ini? Jadi bagian atas dari ini. Jadi
di tempat tidur itu biasanya kan ada tempat ada senderannya atau ada apanya ini ya. Ini kepala ranjang katanya ya. Chuangwei. Taja bertengkar. Chuangwei tapi sampai di ujung sana ujung kaki ranjang sudah berdamai. Ya. Jadi tengkar itu nggak bisa lama gitu artinya. Nah, 看一看我们客家话会怎么说呢？Chen put li to, kung put li po. Ini sama ya dengan bahasa Mandarinnya nggak lama. Nggak beda jauh. Chen put li to, kung put li po. Chen put li to, kung put li po. Ya, ini gampang ya. Nah, kung po, chu he kung po. Kung po, chu he kung po. 公婆就是公婆，这个是系，但是我们客家话念是嘿是的意思啊，就是公婆。从头上大，从头上大，从咪佛，从头上大，从咪佛，从头。Tadi saya bilang kepala ranjang itu di bagian atas ada ranjang. Ya, Xiongda ini bertengkar atau apa namanya? Ya, bertengkar ya. Chongmi ekor. Cak Mima, masih ingat? Saya pernah ngomong Cak Mima. Chongmi fo. Fo itu artinya berdamai. Ya. 和气嘛，就已经和睦了。好，公婆就係公婆，從頭上大從咪佛。Lihat sama ya, ini to, ini po, ini juga po, ini fo. Dia 押韵的，ada iramanya. Oke, ini 5 dan 6. Ayo kita latihan ya. Chen put li to, kung put li po. 称不离 to, 公公不离婆。Sekali lagi. Chen put li to, kung put li po. 真不离to, 公不离婆。公婆就係公婆，從頭上大從咪佛。公婆就係公婆，從頭上大從咪佛。公婆就係公婆，從頭上大從咪佛。公婆就係公婆，從頭上大從咪佛。Ya, ya ini ada salah ketik nanti saya akan koreksi. Chong ini ya, Chong mi fo. Oke. Nah, suami istri masih ada 2. Kita lihat. Kalau istri tidak bisa ngatur rumah tangga, maka suami harus kerjanya keras sekali. Betul nggak sih ya? Betul. Betul. 老婆要会管家哦。Kalau istri nggak pinter ngatur rumah, suami kasihan哦。这个老公很可怜哦，他要做的要命，因为老婆不会管家，那个乱花钱，老婆不会理家，糟糕了。Ya. Nah, itu yang nomor 7 ya. Disetujui semua ya. Istri kalau nggak bisa ngatur rumah tangga, maka suami harus kerja keras. 对，如果疼你的老公，老婆就要好好管家哦。好，第8, kehadiran suami itu lebih penting daripada punya banyak anak. Betul nggak? Ini saya ingin tanya. Ada yang protes tuh. Kehadiran suami bagi seorang istri ya, ini hubungan suami istri. Suami itu akan lebih penting daripada punya anak banyak. Kita semua harus mikir ini ya. Betul atau enggak? Setuju atau tidak? 是啊，应该是啊，老师。是，同意，赞成。同意哦。
为什么？因为是老公是伴侣啊，就是嗯我们到终生的伴侣。终身伴侣哈，所以老对，公小很孩儿呢，重要的。他们以后长大了、成家了，就那个嘛，就有自己的家，就不是天天会照顾我们嘛。嗯我觉得还是旁边的老公还是老婆是最重要的。有道理哈。我也是谢谢啊。见到有很多很多家庭哦，他有好几个孩子，总之不少，他的孩子不少，但是真的后来到了最后的时候，就是两公婆，孩子都是各分西东了，出国的出国，出部的出部，到了最后留在家里的两公婆，就是你看我，我看你，又是两人世界哈。Kembali lagi kita akan berdua kalau sampai sudah anaknya udah menikah ya toh, dan akhirnya anak itu sudah keluar dari rumah, punya rumah sendiri, apalagi kalau menikah keluar kota, lu keluar negeri, sudah benar-benar tinggal suami istri. 来，我们来看一下呀，女人不会理家，男人做到驼背，男人做到背都驼了。呀，应该这么说，意思是什么？做得很辛苦。Jadi perempuan, 女人不会 tidak bisa 理家 tidak bisa ngatur rumah. Artinya bukan hanya ngatur rumah untuk bisa masak atau bisa ini ya, tapi terutama untuk manage the family. Jadi untuk mengatur keuangan terutama ya. Laki-lakinya 男人做到驼背，做到背都驼了，sampai laki-laki akan bekerja sampai bungkuk-bungkuk, sampai bungkuk-bungkuk artinya apa? 做得很辛苦， kerjanya itu sampai parah, sangat melelahkan ya, 做得很辛苦。kita nanti akan lihat hak kafanya ngekong ya. 女人不会理家，男人做到驼背。Nah, 客家话是什么？叫我们来看。kehadiran suami lebih penting daripada punya banyak anak. Nah, 在这里讲什么？满屋孩子不如丈夫的一只脚。Ya, ini ada satu istilah. 满屋的孩子 ya, anaknya banyak sampai penuh serumah. 不如 lebih baik 丈夫的一只脚. Jadi kakinya suami satu itu aja sudah menandingi anak banyak. Jadi betapa pentingnya kehadiran seorang suami di dalam keluarga, bagi istri ya. 对老婆来说，对妻子来说，丈夫是很重要的。我们来看一下客家话怎么说啊。年夫人家呀，我们知道说夫人家年呀都是可以的啊。夫人家当家就是不会当家，不会理家，当家 artinya tidak bisa ngatur rumah. 男人做啊背哈哈，男人做啊背哈哈，男人做到什么？哈 ini apa？ 虾。udang. Kalau udang itu kalau udah udang kalau sudah direbus dia kan ini ya, melungker ya. Ya kan? Nah, udang kalau masih belum dimasak kan masih bisa panjang gitu kan. Tapi kalau udang sudah digodok, sudah direbus, itu dia akan melengkung gini kan. Nah, ini istilahnya hak kafaya. Laki itu kerja sampai punggungnya itu melungker gini loh. Melengkung gini, bekerja keras. Ya, itu istilahnya dia ya. 人当家，男人做啊背下，男人做啊背下。Oke, ayo coba kita ikuti ya.
nhìn tông ca nhìn tông ca nam nhìn cho à bơi hà hà nam nhìn cho cho bồi hà hà. nhìn tông ca nam nhìn cho à bơi hà nhìn nhìn tông tông ca ca nam nam nhìn nhìn cho cho bồi bồi hà hà hà. setuju nggak Setuju. setuju ya Chula setuju oke untuk yang ke-8 Tipat man kian kok man kian kok jadi anak-anak itu anak-anak ya man ini penuh man kian ya ke dalam ruang itu penuh sampai ke ujung-ujung sudut ruangan jadi artinya anak sampai serumah gitu ya entong si puru ya entong ini sama dengan puru artinya lebih baik lao kung yi zak gyok. Lao kung yi zak gyok. Jadi artinya apapun suami itu sejelek-jeleknya suami atau bagaimanapun itu lebih baik daripada punya anak banyak. Karena apa? Toh akhirnya seperti tadi dikatakan toh anak akan punya dunianya sendiri. Punya keluarganya sendiri, nggak bisa terus-terusan ikut kita, ya kan? Nah, jadi ini istilahnya ya. man kian kok, tong lao kung yi zak gyok. Ikuti ya. man kian kok. man kian kok. Tong lao kung yi zak gyok. Tong lao kung yi zak gyok. gitu ya. 好，我们再回来第7、第8。人唔當家，男人做啊背下下。nhìn tông ca nam nhìn cho bồi hà hà. bồi hà hà man kian個唔當老公一隻腳。man kian kok tong lao kung yi zak gyok. Itu hubungan suami istri. Next, hubungannya tentang mertua dan menantu. Nah, ini unik ya. Mertua dan menantu, 婆媳关系。我们来看一下这个是怎么说的。Bebek betina banyak itu malas bertelur. Kalau ipar menantunya banyak, malas cuci mangkok. Kenapa? Saling mengandalkan. 我们还记得好像有一次我们讲过这个，就是一扎我送有水神，含水兩扎我送用嘅。淡色色對，三扎我送呢？沒水色，iya, mirip dengan itu, ya kan? 那个很像嘛，就是说。kalau ada bebek betinanya banyak, maka dia nggak mau bertelur gitu. Tapi kalau ipar menantunya banyak, itu nggak mau yang cuci piring, nggak mau cuci mangkok, nggak mau kerja, malah nggak jadi semua, oke? Ya, itu pengalaman dari mertua ini kelihatannya ya, karena menantunya banyak. Oke, piring berbeda dengan mangkok. Pasti piring berbeda dengan mangkok ya. Jadi, mertua jangan ngurusin menantu. Betul nggak ini? Benar, Lause, benar. Benar ya. Kalau sudah jadi mertua jangan ngurus-ngurusin menantu deh. Iya. Karena menantu akan diurusi oleh anunya sendiri. 我们来看一下，这个是中文哦。母鸭多，懒下蛋；子少多，懒洗碗。母鸭多, jadi bebek betina itu kalau banyak, lan ini malas, siatan artinya bertelur. Kalau sudah bebeknya banyak itu enggak mau bertelur. Zisao ini artinya ipar dan menantu ya, bisa seperti itu. Jadi misalnya ada banyak, misalnya ada orang yang anaknya lakinya banyak, jadi menantunya akan banyak. Ya, itu zisao. Lan sewon dan malas untuk cuci mangkok gitu ya. Nah, kita lihat di sini.
Ap mato lan sanglon. Ap mato lan sanglon. 至少多lan sewon. Ap mato lan sanglon. 至少多lan sewon. Ini sama dengan bahasa Mandarinnya 至少多lan sewon. Ya, hakanya juga gitu. Nah, sampai sini yang nomor 10. Pan chu pan, won chu won. Piring ya piring, mangkok ya mangkok gitu. Jadi jangan dicampur. Sim kyu si ka kuon kuon. Sim kyu si ka kuon kuon. Yang di sini menantunya dia itu adalah menantu perempuan. Ya. Jadi bukan menantu laki-laki ya, tapi di sini dia mengibarkan menantu perempuan, sifu mah. Ya, sim kyu itu menantu perempuan. Si ka kuon kuon, jangan diurus oleh mertua laki-laki. Jadi mertua laki-laki kamu jangan nginceng atau di sini ada sedikit kurang ajar gitu ya dengan menantunya gitu ya. Jadi kamu jangan ini itu punyanya anak gitu ya. 所以他说心 Q 不是嘎滚滚。 Jadi jangan mengurusi. Sebetulnya其实他是想说你不要去管不应该管的事情，你不要去管别人管的事情，你就不要管了。你是嘎锅也好，你是他的家翁也好，不要去管媳妇，gitu ya。来，我们来读一下第10。盘秋盘，碗秋碗。盘秋盘，盘秋盘，碗秋碗。心 Q 唔是加滚滚。心 Q 唔是加滚滚。加滚滚。心 Q 唔是加滚滚。心 Q 唔是加滚滚。Ap mato lan sanglon. 至少多lan sewon. Ap mato lan sanglon. 至少多lan sewon. 盘秋盘，碗秋碗。心 Q 唔是加滚滚。盘秋盘，碗秋碗。心 Q 唔是加滚滚。是加滚滚。好，接下去lebih lanjut ya. Anak kita baik, ya, entah itulah anak laki atau anak perempuan, akan lebih baik lagi kalau dapat menantu yang baik. Betul nggak sini ya? 我们有好孩子，好女儿，好儿子，但是他说 lebih baik 更好是我们有一个好媳妇、好女婿，对不对？betul nggak？ 我觉得对，老师。对哈、是的。Kalau kita punya anak baik, tapi dia dapat suami 女儿好，然后有一个女婿，嫁给一个女婿，那女婿不好，那我们不是很心痛，对吗？ya, kita akan dipersulit terus. Nah, 我们的儿子好，但是拿到的一个媳妇不好，他不亲你啊，他不爱你啊，然后他就把你的儿子拿走了啦，带走了。常常是这样，所以现在的人我不知道大家是不是，现在的人好像说最好还是生女儿，比较贴心。女儿是小棉袄嘛，是爸爸妈妈的棉袄，小棉袄啊，够亲。他说女儿够亲，但是当然我也不是说100%啊，也不能这样讲。儿子很孝顺的也很多，对吧？但是总之你儿子女儿无论怎么好，但是更重要的是你的女婿你的媳妇都很好，这才是幸福的，对吧？对。然后第12，ada bunga tidak perlu khawatir tidak ada pot.
ada anak gadis nggak perlu khawatir tidak mendapat menantu. Nah ini mungkin agak susah ya. OK， 我们来看一下。女儿好不如女婿好，儿子好不如媳妇好。Ya. 女儿好, anak perempuannya baik, lebih baik punya menantu yang baik. Ya. 儿子好, anak laki-lakinya baik, tapi lebih baik lagi kalau dapat menantu yang baik. Ya. 这是这个一样的意思啊。有花不怕美花盆，有女儿不怕没女婿。那这个可能比较难一点啊，因为有些女儿她都不想嫁人的也有。现在很难说了，这个是以前。Tapi perempuan sekarang juga banyak yang tidak ingin cepat-cepat menikah atau apa ya, banyak masalah. 好，我们来看一下客家话怎么说。好, tong, selong hao. Selong, masih ingat ya, menantu laki-laki ya. 字號唔當心球號, 字號唔當心球號. Anak kita baik, lebih baik lagi kalau simkyu menantu kita yang baik. Kita baca satu kali yang ini ya. 好唔當西龍號. 好唔當西龍號，字號唔當心球號. 字號字號唔心當球心球好號。我们也可以說，比如說等個麼也好，唔當西龍好啊，拉也好，唔當心球好ya. Karena pakai istilah 字 atau ini lebih ke 什么比较文言一点哈。我们都可以说拉也么也，么也好，唔當西龍好，拉也好，唔當心球好ya. Kita menggunakan kata yang lebih lazim juga boleh, nggak apa-apa ya. 好，下面要花唔怕磨盤種，要花唔怕磨盤種，要唔怕磨西龍，要花唔怕磨盤種。要花 ada bunga, tidak usah takut, mo tidak ada, pun ini vas pot bunga ya. Mo pun cong itu ditempatkan ya. 没有装进去，没有盆装，不用怕。ada bunga pasti ada vas ya. Yu pa mo selong. Kalau ada perempuan anak gadis tidak takut, pa mo selong, tidak ada menantu. Oke, tidak ada menantu, nggak usah takut. Pasti suatu hari akan menikah. Karena 女大当嫁嘛，男大当婚，女大当嫁。以前是这样，你嫁不嫁？你不嫁，爸爸妈妈说话了，就马上把你嫁出去啊。女大不中留，以前是这样的嘛，对吧？ Kalau sudah perempuan besar nggak menikah, orang tua bingung. Tapi zaman sekarang sudah enggak loh. Udah beda. 现在不一样了。OK， 来，第12我们来读一下。要花唔怕磨盤種，要唔怕磨西龍。要花唔怕磨盤種，要唔怕磨西龍。唔怕磨西龍。OK， 好，第11我等再读一次。好唔當西龍好，字好唔當心球好。好唔當西龍好，字好唔當心球好。要花唔怕磨盤種，要唔怕磨西龍。要花唔怕磨盤種，要唔怕磨西龍。OK， 好，来，现在我们来看一下从第1开始，我们再读一次，好不好？dari 第12啊。
西人蒙过人，太人蒙耕田。西人人西人蒙蒙過人，過人，太人太蒙耕人田。蒙耕田。人有面，樹有皮，當面稿子，當面稿子，背後稿詞。人有面，人有面，樹有皮，有皮，當面當高子，面稿面子，高子，背後稿後詞。會高詞。稿妻啊，妻子的妻啊。好，老子跳過，那也殺人放火。老子老子跳過，那也殺人放火。別人的那也想又想，自家嘅那也咬牙甜。別人嘅那也想又想，自家嘅那也咬牙甜。臣不離陀，公不離婆。臣不離陀，公不離婆。公婆就係公婆，床頭相打床尾火。公婆就係公婆，空調相打床尾火。人唔當家，男人做下背下下。人當家，男人做背下下。子萬間國，唔當老公一隻腳。子萬間國，當老公一隻腳。當老公一隻腳。當老公一隻腳。錯。鴨馬多難生卵，至少多難生卵。鴨馬多難生卵，至少難生卵哦。盤就盤，碗就碗，心口唔是加滾滾。盤就盤，碗就碗，心口唔是加滾滾。好唔多西龍好，只好唔當心口好。好唔到西龍好，只好唔當心口好。有花唔怕冇盆栽，有唔怕冇西龍。有花唔怕冇盆栽，有唔怕冇西龍。OK， 好，就今天就學了12個諺語啊，最記得的是哪一個？Yang paling ingat yang mana？ Ingat belum hafal. Hafal. Mai? Ancong kaki ya. Ancong kaki. 咬牙跳。這個嘅咬牙跳哦，這個麼？Anju呢？ada lagi yang lainnya ingat apa？ 老師11號的比較容易。嗯？11號的比較容易記得。11號哈。對。號唔當西龍號，字號唔當心口號。Ayun呢？阿講埋。頭先我等於講筆嘅，我有點講過筆。筆呢是講下發嘢，筆嘅。啊，對。我有點講過。有點講過。剛才在那裡？在哪裡有一個筆？雙倍。公不離婆啊！公不離婆。公不離婆。平常我們biasanya kita kalau untuk pu itu kan dibilang Ya. Ya, betul.
Apa ini bahasa literatur? Betul, betul. Bahasa literatur. Công bút lý phổ. OK. 文言文， Vun yan vun. Yeah. Yeah. 我们怎么说呢？我们学这个客家话ya, kita belajar bahasa Hakka ini supaya enggak bosan, kita perlu ada gantian gitu ya. Bisa belajar bahasa ininya, bahasa peribahasanya, bisa belajar conversation, percakapan ya. 我们来学各种各样的, jadi supaya ada selingan, enggak gitu bosen. Lama-lama, aduh, 不知道要教什么，就感觉都不知道要教什么。但是我是感觉上说我们要apa ya, 我们一定要linten loh, ha, linten lah. Kita bisa gantian gitu, belajar sesuatu yang beda. Ya. 换口味吧，这样才不会感到很单调哦。Kadang-kadang mungkin perlu suatu hari belajar nyanyi ya. 学唱要啊，要山哦，要，老师要山山歌歌老师，学山歌山哈，歌要学一点。雅典你来唱 K 唱山歌 K， 唱一首山歌给谁听？不是就是唱 K， 上课唱山歌的 K。对，改天可以，这倒是一个，其实也是学习语言的一个方式吧。学唱歌ya, kita nggak selalu belajar bahasa banyak caranya ya. Họ nyian yu an tao phong pháp ya. 通过各种各样的ngaten konten yang ya he. Ya, kita belajar bahasa juga melalui film bisa kan, nonton ya kan, nyanyi, berpantun itu pun belajar. Berpantun misalnya kita dulu belajarnya Wong Kwong Xiu Cai Long Qi Pa Ma Guo Lian Tong, itu kan sebetulnya 童谣呀，但是很著名嘛，太出名了，所以客家人一定会念公公修出来咯。而且它很顺口溜嘛，很容易学。要雅典人也做的唱流行嘅客家，流行嘅客家歌曲，嘿，流行嘅客家歌曲，新加坡人多係冇？冇啊，你光要好讲方言，多讲华语。我讲，对啊，灭了方言，灭了你光要方言，灭了我们的方言，就像苏哈多灭了华语一样。我这几天呢，我一直我有时候会看那个联合早报，新加坡的是吗？是不是新加坡有联合早报？对的，对，就是南洋新州联合早报。南洋新州，对。这几天我一直在看哦，有几篇文章一直都很担心母语，华人的母语的消失。还有印度人的母语一直在讲英语啊，还有印度人的母语也会消失，就是大也会消失哈。就是这几天，幾多日我都看新加坡嘅報紙，就講話，新加坡很擔心，但是怎麼講，學母語幹嘛？有些人會反駁啊，學到母語來做什麼？你說傳承自家的文化啦，什麼自家嘅文化，他們說那個太遙遠了，太遙遠了。他說，可是這是我們的根呢。就是李光耀他當時好像是出國，可能是好像是到德國還是什麼，當時他的中文很差，然後當時就有老外就問他，誒，這上面的中文字你看得懂嗎？他就被氣給，他就被 get 掉，然後就回來就是一定要發憤圖強，要學好華文哦，就是這是他的，他也是意識到這是我們的根，不能不會被人家瞧不起，
你连你自身的文化都不会，就被老外瞧不起，你没有根。对，我们印尼更糟糕了。我说新加坡都这样，更何况印尼哦，是很多被人家瞧不起，你连你自身的文化都不会，就被老外瞧不起，你没有根。是的，对，无论是什么语言，我总是觉得bahasa kita sendiri，我们自己的语言一定要学会来。瞧不起，连你自身的文化都不会，就被老外瞧不起，没有根。那所以我们客家班ya bahasa Hakka kita 我们一定要努力抢救拯救我们的客家话，我们的母语。我一直都很想说有一天2月21号那是母语节一定要有一个什么活动这样子把它带出来。Karena selama ini kita nggak pernah memperhatikan tanggal itu. Tanggal 21 Februari. 我们从来没有去太在意这个节日。但是既然有了，而且这个很重要，所以政府啊什么等等都要注意这个。印尼有很多很多的方言。Indonesia bahasa daerahnya banyak sekali, tapi lama-lama akan hilang kalau nggak dipelihara. 如果不去照顾它，不去传承它，全部这个母语，全部方言都会不见。所以我也是非常感谢大家这份多謝大家願意來學啲客家話。雖然講話客家話冇乜嘅實際上冇乜嘅用但係嘢客家話是嘅根就我講嘅ini adalah akar kita bahasa kita sendiri dan 愛學到來我們一定要學好呀大家努力十分多謝大家按有心來學客家大家的努力是我的力量看到大家按有心真的看到大家按有心我就一直在鞭策着我自己一定要把这个班走下去OK 好的那我们现在时间也不早了大家也要休息了大家都要尤其是新加坡跟巴黎新加坡跟巴黎的时间是一样的现在已经差不多10点了吧9点42对已经要睡觉了衰差不末多了老师衰末去超市买东西还要得要冲出去超市愛衰末愛衰末嘅愛衰末好祝福大家衰末有個好夢好啊多謝老老師師也是謝謝那我們下課咯再見拜拜再见，老師晚安晚安大家晚安夏老師晚安。晚安晚安